বহুমাত্রিক বৈশ্বিক কৌতূহলের জবাব এবং তার রসদের যোগান দিয়ে হাজির হয়েছে ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল ট্রেড এক্সপো 2026। আগামী 16ই মার্চ পর্যন্ত চালু থাকবে এই এক্সপো। রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বসা রাজ্যে এই প্রথম বৈশ্বিক মেলার আসরে ভিড় জমাচ্ছেন কৌতূহলী মানুষ। ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান ট্রেড ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েটের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বসেছে এই বিচিত্র মেলার আসর। আজ মেলা প্রাঙ্গণে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মেলার বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলেছেন আয়োজক সংস্থার অন্যতম কর্তা রাজ চৌধুরী। তিনি জানান, এই ধরনের আয়োজন রাজ্যে প্রথম। অতীতে আসামের শিলচরে বসেছিল এই মেলার আসর। জনপ্রিয় এই মেলার আসরে থাকছে জলপরী সহ অ্যাকোয়ারিয়াম টানেল। এই টানেলে 50,000 প্রজাতির মাছ প্রদর্শিত হচ্ছে। থাকছে আরো বিচিত্র কৌতূহলী মজার জিনিস, যা দেখতে গেলে প্রচুর অর্থ খরচ করে যেতে হবে বিদেশে। এই আয়োজনে খোলা হয়েছে 130 স্টল। মেলায় অংশ নিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমির শাহী, ইরান, আফগানিস্তানের প্রতিনিধিরা। রাজ চৌধুরী জানান, এই বিচিত্র মেলায় রাজ্যের কৌতূহলী মানুষের বহু অজানা জিনিসের সাথে পরিচয় ঘটাবে। 3 থেকে 12 বছরের শিশুদের কৌতূহল মিটাতে মেলায় রয়েছে বহু রোমাঞ্চকর আয়োজন। ন্যূনতম খরচে এই মেলার এসে আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজক সংস্থার পক্ষে রাজ চৌধুরী। ओशन वर्ल्ड आप लोग शायद इनमें से बहुत लोग होंगे जिन्होंने शायद अंडर वाटर फिश टनल शो देखे होंगे, जिसमें एक्वेरियम शो होता है, बहुत सारे प्रजाति के फिश होते हैं। ये स्पेशली जो 3 to मान लीजिए 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उस एज के बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज को। जैसे समंदर के बहुत सारे फिश है, एक्वेटिक फिश है, तो ये सबसे पहले इस एग्जीबिशन में मिलेगा वो अलग अलग प्रजाति के फिश जो एक्वेरियम में रहेगा। इसके बाद आएगा इनका एक फिश टनल। तो फिश टनल में कम से कम 50,000 फिश उसमें रहेगा, जो अंदर से जब जाएंगे लगेगा कि हम एकदम समंदर के नीचे से जा रहे हैं। तो ऐसा शो बाहर में होता है जिसमें लोग बहुत पैसा खर्च करके बाहर जाके देखते हैं। तो यही शो आज त्रिपुरा में हो रहा है। लोगों को आज दुबई, सिंगापुर जाने का जरूरत नहीं है। आज यहीं पे बहुत एक रीजनेबल है, बहुत मिनिमम एक कॉस्ट में लोग बाहर जो जाने में इतना खर्च होता है वो ना करके यहीं पे वो शो देख सकते हैं।